समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो आम शिलो नगर काम देखा। आ शिलो नगर विषय प्रथम सामुएल तार एक पर्व जदि आप पढ़े से शिलो नगर विषय लिखा अच्छे। बर्तमान स्क्रीन आप जो सहर देखुं ये हूँ से शिलोहर सहर अटे बा नगर अटे। तेरे प्रिय बंधुगण, प्रथम सामुएल तार एक पर्व शिलो सहर विषय लिखा अच्छी जोठारे इल्काना एवं हाना दुई जन जाक से भोजन पान करी से जेरुसालेम मंदिर अभिमुखे यात्रा करुले। आ हाना मंदिर मध्य थी सदाप्रभु निकट में प्रार्थना करुले। केवल तांकर ओठ केवल हलुला आ से प्रार्थना करुले। आ से सदाप्रभु निकट में मानत गले जे मत गोटे पुत्र संतान दियो। तेज ये मैप आप देखु आहरी भल भाव बुझीपारे आ केउठारे जेरुसालेम मंदिर अच्छी आ क्यों जगह कौन सब विषय अच्छी मैप्रे आप जानीपारे। तापरे जितेबाला से माने जितेबाला हाना जिते प्रार्थना करुँचे आ से समय ताकर केवल ओठ केवल हलुला किंतु से सदाप्रभु निकट में विनती करुले और प्रार्थना करुले। से प्रार्थना करुले गोटे पुत्र संतान निमंते। किंतु एली भावुले जे से हुए तो द्राक्षारस पान कर हाना को कहते जे तुम्हें द्राक्षारस पान कर जाओ आ केते काल तुम्हें द्राक्षारस मत हो। आ से समय हाना कहते ना मु कौन सी द्राक्षारस पान करना मात्र मु मोर नवेदन सदाप्रभु निकट में ढालुले। आपर आम देखू जे परमेश्वर किपरि हानांकर प्रार्थना शुणिले एवं एक पुत्र संतान देले। और से मानत करते जदि प्रभु मत एक पुत्र संतान देवे ताले से जावत जीवन यही मंदिर रे जेरुसालेम मंदिर रे सदाप्रभुंकर सेवा करिवो। तेबे शेष से ही है। आउ जितेबाला हानांकर एक पुत्र संतान जात है आ स्तन्यपान त्याग कराइला परे से जेरुसालेम मंदिर को निज पुत्र को आनिले सामुएल को आ एली पाखे छाड़देले। आ कहले मु मानत करी सदाप्रभु निकट में आ प्रभु मत गोटे पुत्र संतान दे आई बालक जावत जीवन सदाप्रभुंकर सेवा करिवो जहाँकि पवित्र बाइबल लिखा अच्छे। तबे बंधुगण, ये हूँ से शिलो नगर जहाँ देखु आपणकर आखि सामने अच्छी। आउ प्रत्नतत्वविद मान एठारू अनेक विषय आविष्कार कर यही स्थान अनेक विषय आविष्कृत हो जहाँकि आप स्क्रीन रे देखुं। तेबे प्रिय बंधुगण, बाइबल को नहीं अनेक वैज्ञानिक एवं प्रत्नतत्व प्रमाण सब रही एवं ऐतिहासिक प्रमाण मध्य सब रही जहाँकि किसी दिन पूर्व आप देखी आसुँच। ये हूँ एक ऐतिहासिक जगह। मोर चैनल रे एपरी अनेक बाइबल संपर्कित ऐतिहासिक जगह गुड़िक अच्छी और ता मध्य ये हूँ गोटे ऐतिहासिक जगह जहाँ आप स्क्रीन रे देखुं। तेरे ख्रीष्ट प्रिय भाई और भौणी मैंने बाइबल एक सत्य पुस्तक अटे और जीवंत पुस्तक अटे जहाँ आगुरी थिला
ତାହା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଶିଲୋର ଜାଗା ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଲକାନା ଏବଂ ହାନା ସେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ଜେରୁସାଲେମ ଅଭିମୁଖରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ଶିଲୋହର ଜାଗା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର ମିଳିଆସେ। ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଲକାନା ଏବଂ ହାନା ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୋଜନ ପାନ କରି ଜେରୁସାଲେମ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଶିଲୋରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଯାଜକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଲି ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସାମଲରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଏଲିଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ହଫନି ଏବଂ ପିନିହସ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକ ଥିଲେ। ହାନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଓଠ ହଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏଲି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ହାନାଙ୍କର। ତେବେ ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏଲିଙ୍କ ସାମକୁ ହାନା ସେ ବାଳକକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସାମୁଏଲ, ଯାହାକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଶିଲୋ ନଗର ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏକ ଛବିରେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ କିପରି ମନ୍ଦିରର ପରିଚର୍ଯା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ସମୟରୁ ହିଁ ସାମୁଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ସାମୁଏଲ ହୁଏତ ଭାବୁଥିଲେ ଏଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ମରଣରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶିଲୋ ନଗରକୁ ଜଣେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ବାଇବଲର ଏହି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏହିଭଳି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏଇଠାରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଐତିହାସିକ ଜାଗାକୁ ନେଇ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ବାଇବେଲର ଐତିହାସିକ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।